Kung kasi lila gayo Morning guan ko uwak. Morning yung uwak guys. Baby uwak. Ayan guys. Nakot dito guys oh. Ayan. Tawag na alimukon guys. Alimukon. Kini sa muna uwak guys. Uwak tapos kalapati. Ayan. Dami sa baongon guys eh. Oh. Baongon. Kaso lang di matuwa guys. Yan tag-iya. Alam mo siya kanan ba na matulisoon tapos idakat din yung baongon. Joke lang. Bye guys. Ara guys. Mangga. Kurang ginughit guys. Apa? Press pakai siya guys. Kurang ginugit pa. So di apa guys, so sana yun. Ito guys, so yan, may tatlo na ako nakuha guys. Ito po yung wild ampalaya guys na tinatawag dito sa probinsya. Sarap to pangsaw sa gulay guys. Wala akong ulam guys, kaya ito na lang ang ulamin ko guys. So tingnan mo guys, ang taba-taba ng saluyot guys. Guys oh, yan guys oh. Yan pong fresh saluyot guys. Ito guys ang taba niya guys. Saluyot. Yan guys. Yan guys. Okay, singot na akong bugan guys. Grabe ka. Singot guys. Grabe. So ito po yung garden namin dito guys. Yan, sa Bakanting Lote. Dati marami itong ano guys, kalabasa. Ngayon guys oh. Una natin man guys, 4 na kabulan. So ano guys, pang guys, kinilaw. Status yung daming bunga guys. Yan. So see you later guys. So guys, ito na po yung kalamansi guys na nakuha ko guys. Yan guys. Wala kasi ako silatin guys. Kaya dito ko muna nilagay guys. Yan. Yung kalamansi. Yan. Wala kiti. Ang uban, gagmay pang uban. So muna yung silya kong ganahan guys, kidag ko guys. Yan guys. Apa din guys oh. Yan. Muna yung sili guys, ibutang sa mga marites guys. Sok-sok ilang bugan, siyaraw, bahalangan. Mahalangan guys. So mga sagot tiwas guys ha. Nah, sorry. Abo siya guys, tambok. Ay so. Yan. May langgam niya guys oh. Kalapati, alimukon. Ay alimukon guys. Tapos taas guys oh. Saya tahu ka na guys. Na guys. Parang pamaypay guys.
Yan pa guys. Dito pa guys. Yan. Puro ito mga kahoy guys. Yan. Yan. Okay. Yan.